Okay, tutorial 1.3 Classification of Organic Compounds. Tutorial 1.3 adalah tentang pengelasan bagi sebatian organik. Learning outcomes ataupun hasil pembelajaran. Okay, A. Define the functional group. Jadi pertama, pelajar perlu tahu maksud ataupun definisi bagi kumpulan berfungsi. Okay, B. Name functional group. Okay, untuk B, pelajar perlu namakan semua kumpulan berfungsi yang ada dalam subtopik ini. C. Classify organic compounds according to their functional group. Okay, differentiate between functional group and class of compounds. Okay, jadi untuk C, pelajar perlu mahir untuk bezakan yang mana satukah kumpulan berfungsi dan yang mana satukah kelas bagi sebatian tersebut. Okay, D. Define the homolog series and explain general characteristics of its member. Okay, D. Pelajar perlu tahu maksud ataupun definisi bagi siri homolog dan pelajar juga perlu tahu untuk menerangkan sifat-sifat umum bagi setiap ahli dalam siri tersebut. Antara general characteristics yang perlu diketahui adalah dari segi general formula, dari segi functional group dan sifat kimia, kemudian perubahan sifat fizikal dan juga perbezaan antara setiap ahli berdasarkan unit CH2. E. State the ability of carbon to form 4 covalent bonds with other carbon or element. Untuk E, pelajar perlu tahu bahawa karbon boleh membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon yang lain atau unsur yang lain dan terdapat 3 jenis ikatan kovalen iaitu ikatan tunggal, ikatan ganda 2 dan ikatan ganda 3. Kita pergi seterusnya dengan soalan tutorial yang pertama. Okay, soalan yang pertama, question 1. Define the term functional group. Berikan definisi ataupun maksud bagi istilah kumpulan berfungsi. Functional group is an atom or group of atoms in an organic molecule which characterized the molecule and enables the molecule to react in specific ways. In other words, functional group determine its chemical properties. Okay, jadi kumpulan berfungsi adalah sekumpulan atoms. Kalau kita tengok ada S dekat situ. Okay, so atom maksudnya more than one lah. Group of atoms, kumpulan atom-atom dalam suatu molekul yang menentukan bagaimanakah suatu molekul itu bertindak balas, okey, dalam keadaan yang tertentu. Okey, ataupun dalam erti kata yang lain, kumpulan berfungsi menentukan sifat kimia bagi suatu molekul. Okay, maksudnya kalau kita nak tahu suatu molekul tu reaktif ke, ataupun tak reaktif, ataupun contoh dia bersifat asid, ataupun bersifat base, nak tahu semua tu kita kena kenal pasti kumpulan berfungsi yang wujud dalam molekul tersebut. Maksudnya, sifat kimia bagi suatu molekul bergantung kepada kumpulan berfungsi yang ada dalam molekul organik tersebut. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Draw a structural formula and identify its functional group for the given compounds. Jadi ada dua tugasan di sini. Pertama, pelajar perlu tahu cara untuk melukis structural formula dan juga mengenal pasti kumpulan berfungsi bagi sebatian-sebatian yang telah diberikan. Okay, untuk structural formula, soalan ini umum. Jadi ingat balik dalam subtopik 1.2 pelajar telah belajar tentang jenis-jenis structural formula yang wujud yang boleh dilukis iaitu sama ada expanded structure, okey, lagi condensed structure, okey, ataupun skeletal structure. Jadi terpulang kepada pelajar nak lukis struktur yang mana satu tak ada masalah. Okey, tapi dalam perbincangan kita hari ini saya akan gunakan expanded structure sebab pelajar di peringkat berkenal-kenalan dengan melukis struktur. Jadi saya akan mulakan dengan struktur yang paling ringkas, yang paling simple supaya pelajar boleh nampak ikatan
yang wujud antara atom-atom dalam suatu molekul. Okey, untuk soalan kedua kita telah diberikan class of compound, chemical formula, structural formula yang perlu dilukis oleh pelajar dan juga functional group yang perlu dikenal pasti oleh pelajar. Kita mulakan dengan alkin. Chemical formula yang diberikan adalah C3H6 bermaksud terdapat 3 karbon dan 6 hidrogen. The functional group is carbon-carbon double bond. Okey, 3 karbon. Jadi kita lukis ada 3 karbon dahulu. Kemudian antara ketiga-tiga karbon atom tersebut terdapat single bond. Okey, kemudian tadi kita dah kenal pasti functional group yang wujud adalah double bond. Okey, jadi ada satu sahajalah. Kalau ikut bilangan hidrogen 6, sepatutnya memang ada satu sahaja. Okey, tapi kalau tak pasti tak apa. Kita lukis nanti kira balik hidrogen cukup ke tak cukup. Okey, karbon kita faham dia wajib buat 4 covalent bond. Okey, jadi setakat ni untuk karbon yang pertama ni, dia dah buat double bond dengan karbon yang kedua. Okey, so baki lagi 2 bond barulah akan ikat dengan hidrogen. Okey, untuk hidrogen yang kedua, karbon tersebut akan terikat dengan satu hidrogen sahaja. So, kita perhatikan sekeliling karbon yang kedua ada 1, 2, 3, 4 bond. Okey, untuk karbon yang ketiga akan terikat dengan 3 hidrogen. Okey, sekarang kita tengok dalam struktur ni terdapat 3 karbon dan 6 hidrogen. Dan setiap karbon kita perhatikan contoh karbon pertama 1, 2, 3, 4 bond. Okey, karbon yang kedua 1, 2, 3, 4. Karbon yang ketiga pun cukup ikatan kovalent sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Inilah structural formula for alkene with formula C3H6. Okay, next we proceed with alkene. Okay, A-L-K-Y-N-E. Okay, jadi kalau kamu dah belajar masa SPM, ingatlah alkene tu alkana, alkene, alkina, alkene, alkuna. Itu kalau dalam bahasa Melayu. Okay, untuk alkene, functional group yang wujud adalah carbon-carbon triple bond. Functional group is carbon-carbon triple bond. Dan istilah karbon sempang karbon kena ada. Functional group yang wujud adalah ikatan ganda 3. Dari segi structural formula pula, ada 4 karbon, 6 hidrogen. Jadi kita lukis karbon dulu. 1, 2, 3, 4. Okey, so setiap karbon atom tersebut terikat. So seterusnya lukis functional group. Antara karbon-karbon tu terdapat triple bond. Okey, jadi kita tengok dekat sini kalau bilangan hidrogen tu 6, maksudnya triple bond yang boleh wujud satu sajalah. Okey, suka hati kamu. Kamu nak letak triple bond dekat karbon pertama pun boleh. Atau kamu nak letak kat karbon yang ketiga pun boleh. Tak ada masalah. Jadi ada 2 pilihan. Mana-mana jawapan adalah betul. Seterusnya lengkapkan bilangan hidrogen. Untuk karbon pertama boleh terikat dengan 3 hidrogen sahaja. Karbon yang kedua 1 sahaja. Karbon yang ketiga pun 1. Karbon yang keempat boleh terikat dengan 3 hidrogen. Inilah jawapan bagi alkene dengan formula C4H6. Kesimpulannya untuk alkene, karbon-karbon double bond terdiri daripada kumpulan atom karbon dan karbon yang terikat dengan ikatan ganda 2. Manakala kumpulan berfungsi karbon-karbon triple bond merujuk kepada kumpulan atom karbon dan karbon yang terikat dengan ikatan ganda 3. Next is aldehyde. The functional group is carbonyl. Okay, carbonyl consists of carbon and oxygen, carbon double bond oxygen. Next for ketone, ketone also has same functional group as aldehyde, which is carbonyl. What is the difference between aldehyde and ketone? Okey, jadi kalau kita tengok aldehyde dan ketone mempunyai functional group yang sama, iaitu carbonyl. Okey, carbonyl adalah kumpulan atom yang terdiri daripada karbon dan oksigen, di mana karbon terikat dengan ikatan ganda 2 dengan oksigen. Maka, apa beza antara aldehyde dan ketone? Senang sahaja kedudukan carbonyl group tersebut. Kalau untuk aldehyde, C double bond O di hujung struktur. Kalau ketone
ketun C double bond O di tengah-tengah structure. Okay, tak faham? Tak apa. Kita tengok contoh. We start with aldehyde. Kita mulakan dengan aldehyde dulu dengan carbon dahulu. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, setiap karbon tersebut terikat dengan ikatan kovalen. Okay, untuk karbonil bagi aldehyde, C double bond O berada di hujung struktur. Jadi pelajar ada dua pilihan, sama ada pada karbon yang pertama ataupun pada karbon yang kedua. Pilih salah satu sahaja. Okey, so ingat pilihan kamu sama ada pada karbon yang pertama atau karbon yang kelima sahaja. Seterusnya, kita lengkapkan ikatan kovalen bagi setiap karbon tersebut. Okey. Seterusnya, karbon ini akan terikat dengan satu hidrogen. Karbon yang kedua terikat dengan 2 hidrogen. And the last carbon, 3 hydrogens. Okey, next, ketone. Okey, ketone C4H8O maksudnya ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4. So, setiap karbon tersebut akan terikat dengan ikatan kovalen. Seterusnya, okey, untuk ketone, ingat C double bond O berada di tengah-tengah struktur. Jadi, pilihan yang kamu ada sama ada pada karbon yang kedua atau pada karbon yang ketiga. Jadi, pilih salah satu sahaja. Okey, contoh kalau kita pilih pada karbon yang kedua. Okey, apa yang berlaku? Seterusnya kita lengkapkan sahaja bilangan hidrogen bagi karbon tersebut. Okey, karbon pertama terikat dengan 3 hidrogen. Karbon yang kedua tak ada hidrogen. Karbon yang ketiga terikat dengan 2 hidrogen. Karbon yang keempat terikat dengan 3 hidrogen. Okey, inilah struktur bagi aldehyde dan ketone mengikut formula yang diberikan. Okey, sekarang saya nak kamu kena pasti untuk karbonil pada aldehyde, ingat karbonil terdiri daripada C double bond O. Okey, untuk aldehyde, C double bond O-nya akan berada di hujung struktur dan dia akan diapit jiran kiri kanannya hidrogen dan juga karbon. So, jadi dia ada hidrogen dekat sini. So, saya bagi tips sini, cara nak mudah ingat. Ada hidrogen, itu adalah aldehyde. Okey, hidrogen, aldehyde. Okey. Untuk ketone pula, C double bond O di tengah-tengah struktur. Oleh itu, atom jiran kiri kanannya karbon dan karbon. Okey, so karbon itu merujuk kepada ketone. Itu antara tips supaya kamu boleh kenal pasti antara aldehyde dan ketone. Okey, faham ya? Next is carboxylic acid. Seterusnya adalah carboxylic acid. The functional group of carboxylic acid is carboxyl. Okay, so carboxyl consists of what group? Group of atom COOH. COOH pula, between C and O double bond, between C and OH single bond. So, inilah carboxyl, terdiri dari satu atom karbon, 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen. Karbon dan oksigen ikatan ganda 2, karbon dengan OH ikatan tunggal. Okay, for carboxylic acid, 3 carbon. Okay, 1, 2, 3. Okay, and then carboxyl refers to carbon, oxygen, OH. Between carbon and oxygen, double bond. Between carbon and OH is single bond. Okay, so next, complete the number of hydrogen. Seterusnya, kita lengkapkan bilangan hidrogen. So, this is the structural formula for the given carboxylic acid. So, remember, carboxyl group consists of C double bond O, OH. Okay, next is ester, C3H6O, carboalkoxy. Okay, so carboalkoxy refers to group of carbon, oxygen, and carbon. So, carbon double bond O, single bond, single bond. So, this is carboalkoxy. Okay, now the structure, we start with draw the functional group C double bond O, C. Okay, now we have used 2 carbons, so the balance, another 1 carbon. Next, complete the number of hydrogen. So, the first carbon bonded to 3 hydrogen. The second carbon
not bonded to any hydrogen because already complete by 4 covalent bond. So karbon yang kedua tu dah tak boleh attach dengan hidrogen, tak boleh sambung dengan hidrogen sebab dia dah cukup 4 ikatan covalent. Untuk oksigen pun tak bersambung dengan hidrogen sebab oksigen dia dah cukup 2 ikatan. So the last carbon bonded to 1, 2, 3 hydrogen. So this is the structure of given ester, okay, or the functional group carboalkoxy. Okay, remember, carboalkoxy refers to group of carbon, double bond oxygen, single bond oxygen, and single bond with the next carbon. So this is carboalkoxy functional group. Next, alcohol. Okay, the functional group for alcohol is hydroxyl. Okay, hydroxyl consists of what? Group of what atom? Oxygen and hydrogen. Single bond. Okay, now structure. C2H6O. So there are 2 carbon and one of the carbon bonded to O. H. Okay, next, just complete the number of hydrogen. So the first carbon bonded to 3 hydrogen and the second carbon bonded to 2 hydrogen atoms. So in conclusion, hydroxyl consists of carbon atom that is bonded to OH group. Okay, single bond C, single bond OH. Next, haloalkene. The functional group for haloalkene is halogen. Okay, what is halogen? Halogen refers to any element or atoms in group 17. Okay, jadi halogen tu merujuk kepada mana-mana atom dalam kumpulan 17. Contoh chlorine, bromine, fluorine, iodine dan sebagainya. Asalkan atom tersebut datang dari kumpulan 17. Okay, so based on the given formula, so only one carbon. So bonded to halogen group here is chlorine. Okay, next complete the number of hydrogen for the first carbon. So this carbon bonded to 3 hydrogen. This is the haloalkane. So this is the structure for the given haloalkane. Remember, halogen functional group refers to the carbon that is bonded to any element in group 17. The type of bond is single bond. Okay, the functional group for amine is amino group. Okay, amino group consists of carbon that is bonded to nitrogen. So we are given 5 carbon here. So 1, 2, 3, 4, 5. One of the carbon will be bonded to nitrogen. So you can choose you want to attach nitrogen to the first carbon. Dengan carbon yang pertama pun boleh, tak ada masalah. Carbon yang kedua pun boleh, ketiga, keempat ataupun kelima, tak ada masalah. Tapi pilih satu sahaja. Okey, seterusnya lengkapkan bilangan covalent bond. Jadi ingat untuk carbon dia akan membuat maksimum 4 ikatan covalent. Oleh itu karbon pertama akan terikat dengan 2 hidrogen, karbon kedua pun 2, yang ketiga pun 2, yang keempat pun 2 hidrogen dan yang terakhir sekali karbon yang kelima 3 hidrogen. Okey, seterusnya untuk nitrogen. Tadi pelajar faham karbon dia akan membentuk 4 ikatan kovalent. Untuk nitrogen secara umum dia akan membentuk 3 ikatan kovalent. Oleh itu, lagi 2 ikatan adalah dengan 2 hidrogen atom. Okey, kesimpulannya ingat amino group merujuk kepada kumpulan atom karbon yang terikat dengan nitrogen dengan ikatan tunggal, okey, single bond. Dan untuk nitrogen tu dia ada pilihan option, sama ada dia terikat dengan hidrogen pun boleh, okey, ataupun dengan karbon pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi N boleh terikat dengan 2 hidrogen atau 1 hidrogen atau tak ada hidrogen, tak ada masalah. Faham? Maksudnya tempat hidrogen tu boleh digantikan dengan karbon. Okey, asalkan ada C single bond N, itu merujuk kepada kumpulan berfungsi amino. Okay, next is amide. The functional group is carboxamide. So carboxamide consists of carbon, okay, oxygen,
and nitrogen. Between carbon and oxygen, double bond. Between carbon and nitrogen, single bond. Okay, next structure. Okay, we start withdraw the functional group first. Carbon, double bond. Oxygen, single bond. And okay, now we already use one carbon, so balance another one carbon. So this carbon will be bonded to 3 hydrogen. Okay, to complete 4 covalent bond. The second carbon not attached to any hydrogen because already complete by 4 covalent bond. And the last nitrogen. So remember, nitrogen can form 3 covalent bond. So bonded to 2 hydrogen. Kesimpulannya, kumpulan berfungsi karboksimide terdiri daripada atom karbon yang terikat secara double bond dengan oksigen dan single bond dengan nitrogen. Inilah karboksimide. Dan untuk hidrogen ni tempatnya boleh ditukar ganti dengan karbon. Maksudnya tak semestinya nitrogen terikat dengan 2 hidrogen. Boleh jadi 1 hidrogen ataupun tak ada hidrogen pun boleh. Tak ada masalah. Okey, asalkan sekeliling nitrogen tu ada 3 covalent bond. Okay, next is ether. So the functional group for ether is alkoxy. Okay, so C2H6O. Okay, alkoxy consists of group of atoms COC. Each of them single bond. Okay, jadi inilah kumpulan berfungsi bagi alkoxy, COC. Okay, seterusnya kita cuba lukis structural formula. We start with draw the functional group COC. Okay, now we have 2 carbons. So next, the bond between COC is single bond. Okay, last, okay, complete the number of hydrogen atom. Okay, so the first carbon bonded to 3 hydrogen. Okay, oxygen not attached to any hydrogen. Oxygen ni dia dah lengkap 2 ikatan kovalent. Jadi tak adalah hydrogen dekat dia. Okay, the last carbon bonded to 3 hydrogen. This is the structure of given ether. Next is aromatic. Okay, the functional group of aromatic is benzene ring or aromatic ring. Benzene ring consists 6 carbon in cyclic. Benzene ring consists of cyclic compound with 6 carbon or the shape is hexagon. Okay, so it has closed structure. Okay, jadi untuk benzene ring dia mempunyai struktur yang tertutup dengan bilangan karbon sebanyak 6. Okay, dan bentuk untuk benzene ring adalah hexagon. Ianya berbentuk hexagon, tertutup. Maksudnya setiap karbon atom tersebut terikat, mempunyai ikatan covalent. Okey, seterusnya ciri-ciri untuk aromatic ring dia adalah conjugated compound. Maksudnya dia akan ada double bond yang disusun berselang-seli dengan single bond. Untuk benzene ring dia akan ada 3 double bond dan 3 single bond. Susunannya seperti berikut. Okey, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. Okey, oleh itu baki bonding dengan hidrogen, setiap karbon adalah sebanyak 1. Okey, cukuplah 6 karbon, 6 hidrogen. So, inilah structure bagi aromatic ring ataupun benzene ring. Okey, awak juga ada option kalau tak nak lukis structure expanded ni, boleh juga lukis dalam bentuk skeletal. Okey, contoh. Okey, bentuk hexagon. Double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. Okey. Or kalau ataupun nak lukis lagi simple, okay, lagi simple, you buat bentuk hexagon and then circle inside. So you have option lah for the structure of benzene. Okay, kalau nak lukis sama ada expanded boleh, skeletal pun boleh, ataupun dalam bentuk hexagon yang ada bulat dekat tengah ni. Semuanya diterima. Okay, faham ah? Kesimpulannya, okay, untuk alkoxy tadi ingat kumpulan berfungsi terdiri daripada COC. C single bond O, single bond C. Okey, untuk benzene ring, the functional group is the whole structure. Kesimpulannya, benzene ring adalah kumpulan berfungsi yang terdiri daripada struktur berbentuk hexagon dan terdapat 3 double bond yang berselang-seli dengan 3 single bond.
Next is acyl chloride. The functional group for acyl chloride is acyl halide. Okay, so acyl halide consists of C double bond O, Cl. Okay, acyl halide consists of COCl. Okay, C double bond O, single bond Cl. Okay, the structure. Okay, we start by drawing the functional group COCl. Okay, C double bond O, single bond Cl. So now we have used one carbon, so balance another one carbon. So next complete the number of carbon for the complete number of hydrogen for the first carbon. And then second carbon not attached to any hydrogen. So this is the functional group of acyl halide. Remember, acyl halide consists of C double bond O, single bond Cl. Okay, next is anhydride. Okay, anhydride, the class of compound anhydride have same name with its functional group. The functional group of anhydride also anhydride. Okay, so it has same name. Okay, so anhydride consists of carbon, oxygen, oxygen, carbon, oxygen. C double bond O, single bond O, single bond, and then C double bond O. So this is the functional group of anhydride. Next, the structure. C4H6O3. We start with draw the functional group of anhydride COOCO. So there are 2 carbon and 3 oxygen. So C double bond O, single bond O, single bond, and then C double bond O. So now we have used 2 carbons, so balance another 2 carbon we can put here. So next complete the number of hydrogen atoms. Okay, the first carbon attached to 3 hydrogen, second carbon no. Okay, oxygen already complete by 2 covalent bond. Okay, the third carbon not attached to any hydrogen, and the last carbon attached to 3 hydrogen atoms. So this is the functional group of anhydride. Remember, C double bond O, single bond C double bond O, settle. Okay, next is nitrile. Okay, the functional group for nitrile is cyano group. Okay, so cyano group consists of atom carbon bonded to nitrogen, triple bond. Okay, structure. We start with draw the functional group first. CN, remember triple bond. So N not attached to any hydrogen. Remember, okay, ingat N takkan bersambung dengan mana-mana hydrogen sebab dia dah lengkap 3 ikatan kovalen dengan carbon. Oleh itu, carbon kita lengkapkan baki. Okay, next carbon attached to the second carbon, and next we complete the number of hydrogen atom. Okay, seterusnya lengkapkan sajalah bilangan hydrogen atom. Oleh itu, carbon yang pertama bersambung kepada 3 hydrogen. Okay, carbon yang kedua tak ada hydrogen sebab dah lengkap 4 ikatan kovalen. Nitrogen pun tak attach dengan hydrogen sebab dah lengkap dengan 3 ikatan kovalen. Okay, kesimpulannya cyano group terdiri daripada atom karbon yang terikat ikatan ganda 3, triple bond dengan nitrogen. So, these are the functional group that you need to know. Remember, carbon-carbon double bond, C double bond C. Carbon-carbon triple bond, C triple bond C. Carbonyl, C double bond O attached to hydrogen and carbon. Carbonyl for aldehyde, C double bond O attached to carbon and carbon. Carboxyl, C double bond O, single bond OH. Carboalkoxy, C double bond O, single bond O, single bond C. Hydroxyl, C single bond OH. Halogen, C single bond, any atom in group 17 such as chlorine, fluorine, bromine, iodine and so on. Amino refers to C single bond N. Carboxamide, C double bond O, single bond N. Alkoxy, C single bond O, single bond C. Benzene ring, cyclic compound with the shape of hexagon with 3 double bond arranged alternately with 3 single bond. Acyl halide, C double bond O, Cl. Anhydride, C double bond O, single bond O. Single bond C, C double bond
O. Cyano group C triple bond N. Question 3. Identify and name the functional groups present in the following molecules. Kenal pasti dan namakan kumpulan berfungsi yang wujud dalam molekul yang diberikan. Okay, we start with A. Okay, the functional group present first is this functional group. Okay, this functional group known as benzene ring, or you can write as aromatic ring. The structure of hexagon with 3 double bond and 3 single bond known as benzene ring. Next is C single bond OH. So this group known as hydroxyl. Okay, hydroxyl group. Next is C single bond N. Okay, so this group known as amino group. Okay, structure B. The first functional group is this structure, which is benzene ring. Okay, next C single bond O single bond C. So this functional group known as alkoxy. Okay. Next is C double bond O N. Okay. So this group known as carboxamide. So actually the structure benzene ring bonded to N bonded to one hydrogen, and then bonded to C double bond O. Okay, and then the bonded to CH3. So the functional group is C double bond O single bond N. Okay, next structure C. The first functional group. Okay, so this functional group is carbonyl. The class is ketone because this C double bond O has 2 neighboring carbon. This functional group known as carbon double bond. The double line here represent double bond. Next functional group is this, which is known as benzene ring. Okay, next chlorine atom from group 17, which is known as halogen group. Next is C triple line C, or the functional group known as carbon triple bond. So next group is this group C double bond OOH, which is known as carboxyl. So actually this structure refers to C double bond OOH. So remember C double bond O single bond OH. The name for this group is carboxyl group. Next group is C double bond O, which is known as carbonyl. C double bond O represents carbonyl. The class of compound is aldehyde, okay, because C double bond O has the neighboring atoms are hydrogen and carbon. So remember, C carbonyl group that is attached to hydrogen known as aldehyde. The last functional group is C double bond O C. Okay, so C double bond O single bond O, which is known as carboalkoxy. Okay, for structure D, C double bond O N. Okay, so this belong to carboxamide group. Okay, so C double bond O N. Okay, remember C double bond O and then N. So this group known as carboxamide group. Next functional group is carbon-carbon double bond. Okay, remember carbon-carbon double bond consists of 2 carbon atoms that have double bond. Okay, the hexagon shape with 3 double bond and 3 single bond known as benzene ring.
or you can write as aromatic ring. Okay, next, C single bond OH. So this group known as hydroxyl group. C double bond O. Okay, so C double bond O known as carbonyl. Okay, so C double bond O. This group known as carbonyl. In terms of the class of compounds, so this is surrounded by 2 carbon atoms. So the class is ketone. Okay, no need to write ketone because the question asks you to identify functional group only. So the answer is carbonyl. Okay, next is C single bond N. So this group known as amino group. Okay, remember C bonded to N. Okay, known as amino group. Okay, the last one, E. Okay, so C bonded to N known as amino group. Okay, C double bond OH refers to carboxyl. Okay, C double bond O refers to carbon double bond. So next, bromine from group 17 known as halogen. And then C double bond O, this functional group refers to carbonyl in terms of the class aldehyde. Okay, because now the structure C double bond O attached to C and H. Okay, so this is aldehyde. No need to write the aldehyde. Just write the name of the functional group. Okay, the last one is COH. Okay, so hydroxyl group. So these are the answer for structure E. Okay, question 4A. Define homolog series. Okay, berikan maksud ataupun definisi bagi siri homolog. Okay, so homolog series is a series of compounds where each member differs from the next member by a CH2 group. Jadi, siri homolog adalah siri bagi sebatian-sebatian di mana setiap member, setiap ahli akan mempunyai perbezaan dari segi kumpulan CH2. Okay, B. Given homolog series of alkene with propene, butene and pentene. Okay, first state the functional group of alkene. Okay, 2. Draw the structural formula of these alkenes. 3. State the difference and similarity between these 3 alkenes. Jadi untuk soalan B, kita telah diberikan homolog series alkene. Okay, jadi kalau kita ingat balik, alkene tu general formula dia adalah CnH2n. Okay, ingat balik formula general formula for alkene is CnH2n. Okay, so given propene, butene and pentene. The functional group in alkene is carbon-carbon double bond. Expanded structure pun boleh, condensed structure pun boleh, ataupun bila dah cekap, kalau dah cekap, guna skeletal structure. Tak ada masalah. Okey, jadi kita mulakan dengan propene. Ingat, prop di sini merujuk kepada 3 karbon, but 4 karbon, pent 5 karbon. Okey, kalau hex 6 karbon, hept 7 karbon, oct 8 carbon and so on dan seterusnya. Okey, sekarang kita buat untuk propene dulu. So, dia ada untuk propene 3 carbon. 1, 2, 3. And then there will be double bond. So, okay, double bond ada 1 sahajalah. Kalau, okay, untuk propene double bond ada 1. Terpulang kamu nak letak double bond sebelah kiri boleh. Sebelah kanan pun boleh. Tak ada masalah. Seterusnya, lengkapkan bilangan hidrogen sahaja. Okay, karbon pertama ada 2 hidrogen. Karbon kedua 1 sahaja hidrogen. Karbon yang 3 ada 3 hidrogen. Untuk lengkapkan 4 ikatan kovalen bagi setiap atom karbon tersebut. Okey, untuk butene ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Terpulanglah kamu nak letak double bond dekat bermula daripada sebelah kiri pun boleh, sebelah kanan pun boleh. Tak ada masalah. So, pilih salah satu sahaja. Okay, so first carbon attached to 2 hydrogen, second carbon 1 hydrogen, third carbon 2 hydrogen, carbon 3 hydrogen. Okay, the last one, pentene. Okay, 1, pentene 5 carbon, 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, so you can choose double bond you want to put here also can, this here also can, but choose only one. Okay, pilih satu saja. So kalau attach di sini, maksudnya first carbon tu dia ada 2 hidrogen je lah. Second carbon 1 hydrogen, third carbon 2 hydrogen, fourth carbon 2 hydrogen, fifth carbon 3 hydrogen. Okay, so this is the structural formula for propene, butene, pentene. Okay, next the difference. Okay, so the difference between propene, butene and pentene is in terms of physical properties. Okay, dia berbeza dari segi sifat fizikal. Apakah itu sifat fizikal? Okay. Sifat fizikal merujuk dalam situasi ini merujuk kepada saiz. Kalau kita tengok merujuk kepada saiz. Okay, physical property di sini boleh merujuk kepada molecular weight, size and boiling point. Okay, kalau dari segi molecular weight kita tengok siapakah yang mempunyai berat molekul paling berat? Pentene lah sebab dia ada sampai 5 karbon. Dari segi saiz pula, siapakah yang paling besar? Okey, dapat dekat pentene sebab saiz dia paling besar. Okey, dari segi boiling point pula takat didih. Jadi ingat balik dalam semester 1 awak ada belajar tentang intermolecular forces, daya tarikan antara molekul. Okey, jadi untuk alkin awak kena faham jenis forces yang boleh dibentuk adalah van der Waals forces. Okey, jadi ingat apakah faktor yang mempengaruhi van der Waals forces? Kekuatannya, okey, lagi besar suatu molekul, lagi kuat van der Waals forces. Lagi kuat van der Waals forces, lagi tinggilah boiling points. Okey, jadi dalam kes kita sekarang, propene, butene, pentene, siapakah yang paling tinggi boiling point? Mestilah pentene. Okey, so untuk propene, boiling pointnya paling rendah. So, jadi itu contoh yang melibatkan physical properties. Manakala untuk similarity pula, paling ketara sekali adalah dari segi functional group. Okay, kalau kita tengok functional group, propene C double bond O, butene C double bond O. Okay. Okay, in terms of similarity, dari segi persamaan, yang paling ketara sekali adalah functional group. Functional group which is carbon-carbon double bond. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, functional group yang wujud adalah propene has carbon-carbon double bond, butene carbon-carbon double bond, pentene also carbon-carbon double bond. Okay, next similarity is so remember functional group is group of atoms that determine the chemical properties of an organic compound. Okay, jadi ingat balik kumpulan berfungsi adalah kumpulan atom yang menentukan sifat kimia bagi suatu molekul. Okay, jadi kamu kena faham propene, butene, pentene sifat kimia dia sama. Ketiga-tiga compound ni dia adalah reaktif. Okay. Maksudnya contoh ketiga-tiga compound ini boleh bertindak balas dengan bromin contoh ya. Okey, selain daripada sifat kimia, ada satu lagi persamaannya adalah dari segi general formula. Okey, kalau kita tengok general formula is CnH2n. Okey, suka saya nak ingatkan yang dimaksudkan dalam definisi itu berbeza dari segi kumpulan CH2 seperti dalam contoh yang berikan. Kalau kita tengok dalam propene, okey, kalau dalam propene langsung tak ada CH2 group. Okey, tak ada CH2 group. Okey, dalam butene ada satu kumpulan CH2, manakala dalam pentene ada dua kumpulan CH2. Okay, 1, 2. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan setiap ahli berbeza dari segi bilangan kumpulan CH2. Okay, kita pergi kepada soalan terakhir. The last question number 5. State the maximum number of covalent bond can be formed by carbon atom. Okay, so dia tanya apakah bilangan maksimum ikatan kovalent yang boleh dibuat oleh atom karbon. Okay, jadi jawapannya adalah, so the answer is 4.
Okay, B. Draw expanded structure for these hydrocarbons that consists of given type of covalent bond. So, jadi dia minta expanded structure. Okay, ni structure yang tunjuk semua atom, semua bond. Okay, kemudian dia minta kita kenal pasti type of covalent bond. Okay, so there are 3 type of covalent bond. Okay. Single bond, double bond, triple bond. Okay, so single bond represent by single line, double bond represent by double line, triple bond represent by triple line. Okay, so now we want to draw the structure. Okay, so next expanded structure. So carbon 2, hydrogen 6. Okay, so 2 carbon single bond. So each of the carbon atom will be attached to 3 hydrogen atoms. Okay, next carbon-carbon double bond. There are 2 carbon and then between the carbon atom double bond. So the carbon will be attached to only 2 hydrogen. Okay, thus each of the carbon atom will be bonded to 2 hydrogen atoms. Okay, the last one is carbon triple bond. Okay, 2 carbon. So the carbon has triple line. So each carbon can be bonded to only 1 hydrogen atom. So these are the expanded structure of the given hydrocarbons. Okay, that's all. Thank you.